Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 51, صفحة 51 من مرجع mes apprentissages en français du 4e année للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي الوحدة الثانية la vie culturelle et artistique. Notre leçon c'est l'orthographe AIA avec accent et ESTIE sans S. Alors, كما أشرنا في الحصة السابقة A c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. A avec accent يعني حرف من حروف الجر، يعني يا إما في ولا لي ولا بي. EST c'est le verbe être, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. مصرف في الحاضر conjugué au présent de l'indicatif. Et ET c'est une préposition حرف ou bien c'est un mot de liaison يعني حرف من حروف الربط et تعني و. L'objectif de la leçon c'est de savoir utiliser A et A avec accent, استعملوا A sans accent et A avec accent, EST le verbe être et le mot de liaison حرف الربط. Avant de commencer les exercices إذا ننجز أو نقرأ لا règle. سنقرأ غلي لا règle. اقرأ القاعدة أو أعيد قراءة القاعدة. sans accent, إذا A sans accent, A بدون l'accent, et le verbe avoir il peut être remplacé par en si on met la phrase au pluriel. إذا A إذا كانت في الجملة نقدروا نبدلوها بأن إلى عندنا elle avec S ولا elle avec S، يعني إذا كان عندنا الجمع. A avec accent، A اللي فيها l'accent ne change pas quand la phrase est au pluriel. لا تتحول إلا حولنا الجملة البلوريال كتبقى ثابتة. علاش؟ لأنها حرف. I EST et le verbe être، يا الفعل être il peut être remplacé par son. إذا son تنستعملوها إلا كانت عندنا هم ولا هن، يعني إلا كانت الجملة في الجمع. si on met la phrase au pluriel. et ET est un mot de liaison حرف الربط، إذا هذا حرف الربط. il ne change pas لا يتغير، il ne change pas لا يتغير. وخا حولنا الجملة للجمع كيبقى كما هو. ننتقل الآن للسؤال الثاني ضمن فقرة جو مونترين. ياسين a visité l'atelier des artisans. alors les artisans هما الصناع التقليديين. l'atelier ورشة الصناعة التقليدية. complète le texte avec A sans accent ou A avec accent. نتمم النص ولا الفراغات ب A le verbe avoir ou bien A الحرف حرف من حروف الجر. alors le potier هو الخزفي إذن الذي يصنع الأواني الخزفية. le potier de très grande qualité. alors A إذن خصنا الفعل هنا، le sujet خصنا الفعل هو A sans accent. A de très grande qualité. il إذن هنايا il حيت هنايا عندنا le sujet alors là le pronom personnel هنايا خصنا ضروري الفعل A. l'habilité de transformer إذن كي يحول de transformer de la pâte d'argile يحول عجينة الطين en objet magnifique comme des pots. إذن كيصنع لنا لي بو des assiettes يعني الأطباق والأكواب ou des vases ولا المزهريات. ياسين demande tu fabriques tes articles. إذا ياسين يسأل tu fabriques tes articles هل تصنع يعني منتوجاتك l'aide d'un tour. alors بمساعدة إذا خصنا نديرو A avec accent à l'aide d'un tour أو باليد ou à la main. alors هنايا غادي نستعملو كذلك A avec accent. je les fabriqué إذا أصنعهم ب à la main et je les fais cuire dans un four. إذا كندخلوهم للفران. répond le potier. إذا le potier هو اللي جاوب به ياسين. نمر الآن للسؤال الثالث.
complète avec i ou i. Le verbe être ou bien le mot de liaison حرف الربط و. La fête du mariage غنعرفو بمناسبة الزواج est une cérémonie هي مناسبة qui dure plusieurs jours التي تمتد مجموعة من الأيام تمتد إلى أيام كثيرة. La mariée الزوجة et sa maman alors الزوجة وأمها et sa maman و sont très heureuses يعني فرحانات de participer au préparatif du mariage فرحانات باش يشاركوا في التحضير للزفاف. Le jour du hammam la mariée est entourée يعني الزوجة محاطة le verbe être est entouré de ses amis يعني بصديقاتها des femmes de sa famille و إذن des femmes و يعني نساء من عائلتها après le bain إذن بعد الاستحمام. سيما ici pillé alors يعني يديها ورجلها les mains ici pillées sont joliment décorées avec du henni. C'est un événement إذن هذا حدث c'est un événement inoubliable لا ينسى.